indi Allah jam hinne kuuɗo jam hinne kerriɗo yettore ndan ɗum wodani ndelle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe jooɗaɗe ne kettino kibaruji amin suudu télévision o wakkati kono on ñalli e jaam miɗen mbiya on bisimilla moɗon e hettinare e darde fa hannde ɗum wonno kibaruji ele suudu télévision Burkina ndelle suudu baba anen Allah fu en kaltana haala ɗum wonno jahangal ngal ardo ɗum wonno député en waɗi yiilade no ele galluure meɗen wakati goɗɗo en e dow banggal fa hannden toɓo waɗugol e leydi meɗen Burkina Faso ko wona ɗum do fa hannde en kalan fa hannde haala ɗum wonno batu mo dinankoɓe tawti fa hannde yimɓe fina tawa gaɗi le galluure deedugu ndelle jettuna fa hannde haala kibaruji meɗen e halde haala ɗum wonno cogguji ɗi ɗum wonno guineji l'école connite le leydi meɗen Burkina Faso ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe bisimilla moɗon e hettinade kibaruji amin suudu télévision e o wakkati ndelle keɓon famde suudu baba gilla woronde e goo lewru jukaru leydi meɗen Burkina Faso toɓama faafa fa toɓo ngon diwi ley gallure meɗen wakdu ɗo en toɓo ngon waɗi bonandaji sanne saabu ko heewi ɗum wonno guineji bonandaji kewɗi gaɗi fa sabake ɗum wonno himɓe ngala to tuɗɗo e banggal majjum ardo ɗum wonno député en kam wonno bala Alassane Bala Sakandé o yeehi fa hannde les bangeje wakatu to ɗum wonno to o boniri toon o yeehi o tumtuwake yimɓe wonɓe toon to fa hannde ndu o yarani ɗum e balla ndelle fake on fa hannde laaɓal no ɗum yaari e no ɗum ko wi toon en jahan ɗum wonno kettinoɗen bandiraɓe meɗen Roger Kam Sékou Zongo e tawti fa hannde Oumarou Tamboura. Assemblée nationale ina wonde e wallitirde fa hande yimɓe ɓe torraji ƴoni hewtiti les arrondissement ji nayoɓa jeetati e jeenayi le ngallure Wagadugu yimɓe mayɓe e fa hande bonande guineji wonno ko ƴoole cakitiɗe ɗe caabi haddu alqadara ujunaji jeegom ɓinguel adama ɓe torraji ƴone nde hewtiti ko Konasir holli ndelle ina yetti fato député e gaddana ɓe ballaji. Nous sommes partis à l'arrondissement. Min jehi Zakutuli Bisigi arrondissement 9 joni o miɗen tawale arrondissement naybo min jiidu fa hande torraji ko ƴoole ɗe cabini yimɓe ndelle nini wonno laawol minen du famin ballisira yimɓe. À nous d'apporter notre soutien aux populations. Woɓɓe maɓɓe fu wattaɓe ley cuuɗi l'école woɓɓe yaaɓe naato ley galleji hoddiɓe muɓɓen woɓɓe maɓɓe ina goni fa hande no pilote naata ndelle wo yimɓe ni wonɓe ina ndoko fa handen ballaji kala burkinake to woni fo ya wonnan songal faagi ɗiɗi fanni ton ɗo e miɗen kewi sanne ɓe ɓaadeji mumɓe mbobɓi alhamdulillah neɗɗo fu mayay ka Guinée ka boni sanne ya tiede songo nelo telu ihbar ko actuellement mes enfants dorment c'est les voisins hande sukaɓe am ley ɓaade hoddiɓe mbalata wona min tan woodi e fuɗɗugol l'école joni o torra ina jooɗi ɗon. C'est une souffrance totale. ndelle hooreje assemblée nationale imo holla ɗo en fa hande ballaji assemblée nationale. Nous avons pris la décision. min kooƴi aade hokkude commune Wagadugu tonniji hemre e capanɗe joyi neema fa wallise yimɓeɓe torraji ƴoole kewtiti. Arrêt au plus pressé. e ko kanko Bala Alassane Sakandé o wi kaɗo balla assemblée nationale waratano ɓeyda no gouvernement daroni fa wallisa fa hande yimɓeɓe tiɗormaji ƴoole kewtitiɓe. ay fofo maɗa Oumarou Tamboura al hakika duuɓi honde hikka nde kay waɗi bonandaji sanne yo lamɗo reenu en fa hande ndelle en jara fa hande en kibaruji meɗen yaade yeeso joni o en kalan haala batu miɗen hollino on le gallure deedugo ɗum wonno dinankoɓe e tawti fa hande yimɓe meɗen fina tawa daraniɓe fa jammu e ɓeydade waɗal ɗum wonno le leydi meɗen e ɓiɓɓe Burkina Faso kamɓe duuɓe gaɗi batu manda batu ma mbiyen feendaji batu on yo daranade fa hande filade dalili no watta fa hande heɓa dewle sukole cuccuko accite ndele ɗum wonno manda kawtal maɓɓe faɓe filo dalilaji fa hande lobbi e dabareji no watta fa hande fa cukole pamori dewle muɗumen accite ndelle fa keɓon fa hande laaɓal min noddan fa hande noon wonnoɓe toon kam wonno Samson Bationo Aïcha Dianda e tawti fa hande Boubacar Boli. kanankoɓe laamu tubal dewgu bukulji mum hun daroto jango e wattude baka mum heɓa dewle ɓiɓɓe rewɓe ɓe duuɓi mum hewtayi accita iɓe kawriti ele gallure dedugu faaɓe daba e ittude ɗum ele gundan sukaɓe rewɓe. Si aujourd'hui c'est un phénomène qu'on doit combattre. Soni hewti fa dewle cukolo habde fu wana minen tan jeedaranade ɗum sey laamu hooreɓe politique minen fu mi ummo sabu dewle cukolo ko sabato ɗum na heewi. Les sources
sont très nombreuses. batu mo dedugu joƴƴini o wallan dental kawjingal laamu tubal e diinaji e hawrondinde sembeji mum fa habda e dewle cokoloy. Il s'agit de réunir en batu on du yo hawrondinano kanankoɓe laamu tubal ko watta capannayi ɗiɗo fa ɓe miilo ɓe daara dabareji adeteɗi heɓa wallita burkina fuu e habdugol ɗe dewle sabu wakkati gomma kamɓe kanankoɓe iɓe tuume e hokkude laawol dewle cukoloy. cette pratique du mariage d'enfants. hano dental aldingal batu maɓɓe fuɗɗano gollude dewgu toon ko watta duuɓi ɗiɗi hikka e habdude e dewle cukoloy. woɗi du yo ONG mo leydi Danemark na andire Save the Children kam ayyo waɗi ko wowi machine aji meɗen ɗi gaɗi ko mbowi ndelle suudu baba keɓono fande yo dabare lobbere no piiɗu won e piilo fa hannden heɓa cokolo meɗen ɗum wonno dewle muɗumen accite ndelle suudu baba ɗum non wonno ko kalten joni en kaltana fa hande haala ɗum wonno batu ay keɓono famde no watta fa hande tawe sodda siɓe meɗen e ko nandi e muɗumen golla fa woɗa e banggal ɗum wonno ndernago suudu baba sey dabare heɓe dabare nden heɓama jolle ina heddi fa hande doygal sey doygal lobbaldu heɓe no watta fa hande heɓa dabare nden tabita e leydi meɗen Burkina Faso non du watta fa hande fa sodda siɓe meɗen e banggal ndernago suudu baba e banggal ndernago ɓiɓɓe Burkina Faso fuu ɗum laato dalili lobbo ɗum laato dabare lobbere ndelle no watta fa hande fa keɓon laaɓal mi noddan ɗum wonno niraɓe meɗen Rasmane Zundi e tawti fa hande Rosalie Kabori Towe e bandi en gorko Boubacar Bolci. caggal dabareji adunoɗi fa kabden e rafidenagu ɓe yimɓe kawri fa tabintina dabareji ɗin aadi on du yono watta fa safare rafidenagu heɓe. Nous sommes aujourd'hui min gari hannden o e dabude fa danne sariyaji kesi no watta fa wallita daronoɓe ndenagu hannden heɓa sembe fa ɓurani plus efficace. Nous devons réfléchir. eɗen jeyi darade fa hokka laamu en policiɓe en e eaux et forêt en fuu sembe fa wallita ɓe kamɓe du e gollide laaɓal e ko sariya yamiri waɗe pour être aussi dans la légalité. ele majjum dental PNUD hokki kamdu hunduko muɗum e ɗowtide Burkina Faso e habdugol rafidenagu batu maɓɓe odu yo filade dalili no watta fa hoolare tabita hakkunde laamu en e yimɓe sabu soni ɓe yimɓe na kolodiri fuu gollida soni ɓe gollidi du fuu ɓeedan habdugol rafidenagu nder leydi meɗen Burkina Faso. ay fofo maɗa Boubacar Bori alhakika du sini hoolare ne woni hakkude ɓiɓɓe adama e fuu golle ɗen jarana yaade yesso ndelle suudu baba joni on en jottina fa hande yew ɗum wonno kibaruji maɗen e halde haala ɗum wonno cogguji jagotoɓe gonɗagata e fuɗoɗen keeɓi famde fa hande suudu baba e ley ɓalde garoɓe ɗe sukaɓe l'école puɗɗan ɗum wonno jande muɗumen e ley ɗon keɓono famde hono jagotoɓe ɗum wonno ko mbiyata fa hande commerçant en ene woni na conna fa hande guineji l'école woɗi guineji l'école ɗi ndi connatano fa hande cogguji diwɗi tawele laamu itti ɗum wonno cogguji ɗi yimɓe paani sodnede no watta to fa hande heɓa yimɓe fuu keɓa ɗum wonno cooda guineji ɗin amma e fuɗa keeɓi famde hono jagotoɓe connatano ko jiiɗi e banggal majjum batta laamu kinniɗo fa hande jagole leydi meɗen Harouna Kabore kanko on o waɗi fa hande yiilade leydi gallure meɗen wakatugo ɗo en fa o daara yalla jagotoɓe ɓen gonga Allah fuu hono mo sariya coggu sariya hokki ngun ɗum wonno ɓe connira naɓe ɓeydi fa hande cogguji ɗum wonno guineji l'école ndelle fa keɓon laaɓal mi noddan fa hande nilaɓe meɗen kam wonno Nangoba Kouda e tawti fa hande Landry Sobe e Oumarou Tamboura. ley balɗe garajo sukaɓe l'école puɗɗi tan jandeji muɓɓe woɗi wakkatiji nde saraɓe mum jawanta e filanade ɗum en kayeji woɗi hawjugol fa hande cogguji ɗiɗo kayeji wonno ko battare laamu jagundeji wurtini joni o ka yimɓeɓe en fa dara fa hande no wonno no cogguji ɗi jarata diak fa librairie jeunesse Afrique e fa hande boutikaji goɗɗi ton wonno to fa hande yimɓe hiñoɓe cogguji ɓe ɓe jeehi ɓe daaroy. Je trouve l'initiative est très bonne et il faut chaque année gollal ngal ina woɗi sanne woɗi ingal hani yarede yeeso sabu ingal walla min hawjude cogguji ɗi woɗi e gollude gollal amin no woɗiri bien travailler. En tout cas en ce qui concerne les deux grandes librairies les prix sont publiés. e haɓɓodi fa hande librairie ji mawɗi ɗiɗi ɗi kamɓen ka cogguji muɓɓe ina holla haddu yimɓe fo ina andani ɗum ka boutikaji goɗɗi ɗi en ka cogguji muɓɓe yimɓe anda no yarata wakkati gommo ina ɓeydo ndelle ɗum wona hunde ko gasata sanne et respecté ngal ɗo gollam gollete haddu ley leydi meɗen fof ndelle sodasi en daraniɓe gollal majjum e fa hande service daraniɗe hawjude fa hande cogguji
kamɓe wonno kawjinaɓe gollal ngal ndelle battare laamu jagundeji ino nodda haddu yimɓe fo paamuɗo yalla cogguji ɗiɗi jaara e laawol fo nodda dow callari 80 ɓolum e ɓolum 101 94 ley ngallure Wagadugu 80 ɓolum e ɓolum 101 96 ley ngallure Bobo Jula Sow. ayo fofo maɗa Umaru Tambural hakika ɗum hono ko battalamu kiniɗo jaago waɗi ɗum hono hunde ko woɗi sanne saabu hande o tiɗɗo hono heewi ɓikkoye adama en fa tawi ɗum du fa gadi guineji lekko du kamɓe du ceede muɗumen ɓeyde ɗum yonde laatono yimɓe fa hande saɗɗa ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon jooɗi ɓeɗe kettino kibaruji amin suudu télévision e o wakkati ɗi wonno kibaruji ɗimin keeɓi fami kollito on hande wala fof ko heddi sara miɗen mbiya on ko fo moɗon albarka moɗon e joɗade hettinade ndelle min mbiyan bandi en gorko ɗum wonno Élisée Cabré kanko du o wara fa hande o hollita ɗum wonno kibaruji gaɗɗili liidi meɗen e haaɓere assalamu aleykum e moɗon ko fo mo. Sambi safangil kapir pusi la newinga yamram ni sofa santa tokane ton sembe Burkina Faso kawala zaman zemse edikipa runda zurada la woto député Rambatar so absen kavnor zame en kengo wodo arrondissement ram kenre nantiman giliri en gesnebla nisba sakem sa sanyip sole ti adob nan ko ngobroto ti azule se runda zuga ena kilengu ni yati ministère la ninga sengeta lebre tontenga pour mana gidiri obgilira area local sate do na ton dan ko kwamba labgili nangesa ligida santup sanganage noela nisba e nawanti baset kibaya beaucoup de monde solmoa ti lo mika tawadamba seratabe ne la din tawadamba arias na son comptaba on ton pamzu zule se 5 ne wala kom pulo absen yibendi kon kod karam top na ketia kamba team Lenin Sambi sitkin dat kiba workshop pour un wam senda yela enia met tisin sasik kiugla sampista la yemre ton tenga pour aria sakasamse inyi sole ti wordo tenga pour la temsa tabme zulis nazini 5 koma wenge ne busro rot rurame ti adia tile tubnayi enti yorgan sobundo ken la patal zik sendabde len kitame ti député Rambatar sobi mana giliri wordo tenga pour arrondissement rampura obkinga arrondissement ni arrondissement wene arrondissement anasa pourra nanti serni mbuida mbanga bzule sa face fasi la bam tondi kap santalon komba tia woto la bnyak bam metop tume nimbuide yinga akam loje ne sidoni kanchono zinabene la nanti pa ma événement passé ni député Rambatar soba Alassane Bala Sakande Tony télévision la main wako maire ne arrondissement maire de Mator Satondo la tonne mengala tentu ma député Ramba et tentu ma conseiller Ramba to ngese la tonne tarsame ti tumninga yelninga hampam wako ni mbuida ya tile ne tondo en tant que président de l'Assemblée nationale tu toni et tore en giligi en gese man kaset ne buninga hanyiwa ti vote Damba saha ton benga hete yi e ke si meta e ke non loti Damba mbo ne ba te voton kodo ti nimbu de water problème Damba ti ton leram be zaka yetin dan tuma ne ti gese ton benga ya yir somsita yare so ti ton lui sur men tore on ko so do mera ne mera arrondissement maire Damba ti watti giligi gese ya buninga yi et hansir yiwa et kenga arrondissement wite Zartouli bisige kenga arrondissement 9 et wa arrondissement 4 et nifa yeme et mana kaseto nif me henye kabakan yeti et yeme titir sama me yak same kota wen tinni si holle samowa be wona matin tib gande kota wen me tibadama wona passe lafi
député rãmbã fãa yʋʋr yĩnga tõnd n dɩk sardo n na n kõ koodo wĩni ka maana wagdg meerã tɩ b gese n pʋɩ tɩ ta zĩisã fãa rẽnd litlab sẽn dɩk n taasa yaa bũmb sẽn yik sẽn tẽ t'a tõnd koabga la pisnu la waoodg meera na n deege n tõog n pʋɩ tɩ ta rẽndã b sẽn gilg n sɛg nin-buiida wʋsg lagm n kõ tab koeese kẽra wilgda b sũ-noogo kẽra wilgda bãmb tooga sẽn ta zĩ la ninga d paam n pẽnega awa nadɛɛja miningu d paam n pẽnega arrondissement naasa maire anatol bũnkungu n paasa rasmane kẽndr beoogo d kelgba tõnd zule rũndã yaa wẽnnaam sõngd fãa tɩ dɩ falning tõnd n be a pʋgẽ yaa woto loeesa kɔa bala tuusã nebã wʋsg kaane yaa sũ-sãamsɛ la wẽnnaam sõngem tõnd kaane wã yõor pa yaa tɩɩda sõngo ne woto loees bal kɔa rũnã zugã menga tõnd tara d kam tɩ b gẽ nebã zagse yaa cuisine yɛng n kelem m zakẽ cuisine pʋg la tõnd gẽ donc neb wʋsg me n be mam situation wã pʋga voilà yaa ne la tõnd gote président de l'Assemblée nationale la waa na sõs ne tõnd ka rũnã yaa ne n kɩ tɩ tõnd fãa yi wa en tout cas yaa sũ-noogo b menga n sak n zẽk b karg rũnã zaabrã n kẽ tõnd sõm gãn soolmã pʋga mam menga yeela mam da ratame tɩ yɩ saa nibraare tɩ b wa ta b yẽgda yẽnne bãng nebã sẽn be ka n namsd to-to wã n pa rat b ra wa kẽnd koɛɛngã zugu woto ye la en tout cas nooma tõnd b sẽn sak n zẽk karg n wa wa voilà la b malg tõnd yella tõnd pʋʋsda président de l'Assemblée barka n pʋʋsd yãmb fãa gil barka la tagd n tɩ bũmb ning sẽn tõe n wa ne yel-kãngã tɩɩm sã ne wa non-loti rãmbã pʋsẽ yaa gos neerã gese n tõog n zẽk lotismã wã sẽn kalã tɩ yẽ me tõe n sõngame bala rũnnã fo sã n tar tõog bilf n na n meme sãn ka tara kaare non-loti wã pʋg investissement yaa toogo donc zĩ-kãngã tõnd tagsdame mam sẽn gom nema ka tɩ la tɩ yaa maire dãmbã ye n wa n tɩ yaa nid ning na n maan lotismã gos neerã wen ges tɩ zĩ-kãng tõog n manege y kelga na namsã rũnnã tõnd n be zĩig ningã wã yaa bũmb aménagé depuis 2019 la nan ka maanege donc ra tõnd tagsdame tɩ b sã n maan deme sõngdame la d koo tõnd nin-buiidã tɩ b bãmb me gese tɩ ka niveau bõo sẽn ka waoogame sẽn be wã bɩ da leb n yẽd bãmb mene kuedes rãmba la matla kude d bãng tɩ yaa sẽn na yɩl n tɩ saaga koom toog n yitbe tɩ re sõngdame d kẽngrã tall ned kibaya wala sẽn da wĩneg kibaya zuraadẽ wã ministɛr la ninga sẽn get a lebg yell maana gilgri wagdg tẽngã pʋga b gilgrã yaa sẽn na n kẽnge wala librari rãmba la zĩnsã taaba b sẽn kos lokol la sẽn yikda teedo n na n gese sãn mikame tɩ teeda ligd pa paase wala lɛbdbã sakame n tũ wala noy la ninsba sẽn gãnege tõnd tẽngã pʋgẽ a nongba kuda ne landri some tũb lame n gilgi la d paam vẽenem ne Pierre Wedraogo woto ya ministère ni singeta lebra tʋʋm tʋm-tʋmdã maan gilgri karen-biisã sɛb koosg zĩisi sẽn de ne lekol la yikri ne n tʋʋm kãngã b raabo n kos n koosd sɛba tɩ b tõog n wa ligd ninga b sẽn tika n da bẽd ne sasa kãngã n doos ligda ye tɩ wa mikame tɩ neb n be beene n ka respectre loi rãmbã ye n ka tʋʋm ne kẽnes ra sõma ye parce que b sã n wat ne teera koosdame n ka ning d pur yãmbã sõma n ka respectre tɩ wata ne yɛla ren ki tɩ yĩnig fãa tõnd ministère pʋga tõnd boon tɩ brigade mobile de contrôle la ne tõnd bõmbe équipe ning n get sã ne teeda gilga b yitame tɩ soraasã yãaba tɩ b na n go dikɩna wegda nansã fãa bursẽ la zĩninga na n wing commerçã yãmba tɩ tog n respect tur yãmba nem sãn be been n ka respect tur yãmba me a tõnd niba allemande na mi tɩ rõnda tõnd kell n dɩka nokenes paale na n modge tɩ allemand la yit na n ta 500 million tɩg n ta 500 million tʋʋmda sɩnga bõn-bɩʋng kɩʋda sẽn piig la naase la b raabo yaa bool neb nins fãa yel kɛpɩ sẽn kosd b karen-biisã tʋʋm teedo tɩ b toog n waoog noor ning b sẽn tiki rat n yeele sɛba ligdi t'a ra ligd b sẽn tiki pa segd n zoog rẽnda ye aya ne librairie jakfa ne librairie jeunesse tõnd gesame tɩ beene wã yẽ teeda ligdã fo vẽnega lame c'est-à-dire b tab lame fo sãn ges bala fo miime kaye wã fo n doa n yãk lig ning n da kaye wã yẽ zoe n be be lame la sã ne détaillẽ rãmbã tõnd ta beene wã yaa sɩda ligda ka ning ye donc fo sãn ta fo ka tõe n bãng sã n paasd pʋʋda la wãna de sã n paas pʋʋda la wãna war sẽn togs yãmba tʋʋmda sẽn sɩng bõn-bɩʋng kɩʋda sẽn piig la naasã a na n tall la woto n tog n tãnd sɩpa la kɩʋʋga sẽn pistã waoogre ne karen-biisã sɛb ligde burkina faso soolmã fãa gel kɛpɩ na yɩl n tõog n sõng karen-biisã baab rãmba
El Kengala Tawle Nantibasa de Kibaya, beaucoup du Mohun Solma Wala Santoksa, Ada alors Mik Tawadamba Din Tawadama Serta Bene, qui Kiugara Sampigla Yiba son loré, Nan Liktab Touben, en Gesab Sanandik Nakina la Nisba, Nan Yilenti Kumpulu Asana Kom Kidse, Obsandik contre Kadam Nepanga, Bonkanga, Raleyi, Tondo Tenga Poronye, Anitizun Samson, Bationo, Ne Aisha Dianda Bamzinda Bene, La Pierre Oudrauro, Nan comment compte la main. La ramtab san wat nam panga la ro mek na nam sa sembe beaucoup de mohun gantaba nam ton zab ne man sam sembe Burkina Faso kwamba simpaze mba foi je ya karma kompeba abratame ne se kanga zine ngese anton am pam zule ga yidigri c'est aujourd'hui c'est un nyam nem te kwamba karma bi simpaze mba foi je tarsida ya bumbo sel serran dikna ken le ton zabne le ton fas nan la ramtaba ton do ro mek nanamse ton da kanon ton ta udamba pan soir ba fa gele kepi serra la ramtab ton zabne gel kan sab yar nan la ramtaba la nan ton zabne sabab kanga bala bi ke kadum tapata a wila son ro kame les sources sont très nombreuses din sekanga dituga anan yi sababo ti sul kanga sinja wen todo sul le ro mek nanam simbe Burkina Faso kana mbawt la fi nembu da yinga na managre to ton zin sohnan taban gese non kebe ningaps nandike un ton zab ningel kanga. Il s'agit de réunir en fait les c'est que ya ton zin de ngomne ro mek nanam sa son de ban pisna la yibo buna sin taxame ambale un ton dik noy région yinga la Burkina Faso nyinga wakat fa obwite ro mikana nam sala ngin turba arya ba ma ya sabab ni yel kanga ton gada taba nanges na kendanis na dikin to azabne d'être les responsables de cette pratique du mariage d'enfants. C'est Soula, IRCB, SD, be beaucoup de mohon. Ya sinjem yuma yibo tone laptum da la sene tum ninga sintik na zabnawa o pam da nyagre nendan wateng sintarab ONG te bonti cheve children. Rende de posi la barku srot ki bayani Montréal hadakan dunda ina kontab sek beuro la bangeti de sulra betip zugu o pananton pa miamblune ya wena konvla fi la wena tasir beuro me ne la fi.